Kita mau double gini bayarannya ke. Ya dorong ya bang. Ayo Kang Gonok nih ya. Godong buta ditandurening alas, mabok cinta batuk dhuwure panas. Ngarjun aku anane ngendi majikan penganten sayang dikaburabi. Penganten majikan nom biang kita ngel temennya. Majikan 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 diiris ning piring demen lanang wentise padam rinding. Majikan mas rindu-rindu ati layu. Majikan aduh nokwati pengen dicium. Majikan pengantin nokwati aja disesek-seseknya kan tidak bene. Pengantin nokwati majikan pengantin nokwati. Majikan pengantin nokwati cuma bisa nyawa ngapun tulisane, bagian jarang ketemu karo wonge. Sing penting asal netep demene. Nokwati ayo mendingan kita beli terus gurih wong elaka. Bagian tukang suling tua kita masih enom, bagian jarang ketemu asal kelakon. Sing penting aja duwe anak walon. Iya gaju tuh belak belak belak. Bisa nyawa ngapung tulisane, bagian jarang ketemu karo wonge. Sing penting asal netep demene. Kang Gonok nih sayang. Bagian kakang tua kula masih enom, wong demen ati buta asal kelakon. Sing penting aja duwe anak walon adem. Pelembapang diirise ning piring, demen lanang wentise padam rinding. Rindu-rindu ati layu, ati lamun pengen dicium.
ketemu karo wonge sing penting asal netep demene Nokrina Nokrina terus